মই কিমান হাউস লৈছে একটা হাউসে লৈছে আমি তো মানে একটা হাউসে লৈছে আমি তো Hello guys, welcome back. Bishidi aro content ekta loina ase. Ajila video to ila alak family lodi gilodi picnic jawole ase. Christmas la number. So hope kuri ase moi. Apni kan bi sob bhal thaibo hoina. Aro sob manu gi moi amila family la side pra apni kan ki Merry Christmas janai di ase. So family members kan itia mo khule ase mokan itia family mokan. So location bongja bisi moi apni kan dikhai dibo. To skip nukune sai diwi. Notun manu thaisule subscribe korina. Narukina support gui wena itu bi janai dia. So guys, aibi ami unmove kore dei hicho. So hello guys. अपनी कांगी गोवा नेशनल लोकेशन बंजी जैसे मुकान इडिया तो लोकेशन तो इन्हें आते सभी एकदम मजा आते जगह तो ना गेट ला इधर ब्रिज नीचे दिया जी और एक दा हाउस थी इधर हाउस आसे तो इधर एक दा हाउस थी 500 आसे अपनी इसी एक दा सापा सभी ना नेटिंग प्लेन ला जगह एक दा आइने विजिट ग्रुप भी अपनी कामी दे Udi mo itu ki jaga ase. Doyabor. Ha? Doyabor ase itu. Doyabor ti ase. Tik Doyabor itu. Dhanyawad. Visit grubi. Dhanyawad. Aro 500 loi ekta house ti. Ishi bal ase. Mohan kiman house loise? Ha? Mohan kiman house loise? Ekta house loise ami to tok mana. Ele ekta house loi. Borman fisherman kan la bacha khan. Party ho raha hai. So actually the enjoy rule ase mukbang rule ase de sai lagi bhi banawo start rule the guys sabhi sabji ne bana ase oh sorry kauri mangso aro itu chutney suka mas lah jadi deh. The guys सभी खालो आइने अरेंज हो जैसे तो इधर कास्टर गोला है जो तो आई भी अमी सब कास्टर गो जो हेलो गाइस सभी कौरे मांसा कास्टर ग्रास है अमी कंता लो सभी तो वाह तो गाइस नरुकिना सभी दे मोगिना खाई दिखाई दियो आपने Sure. Guys, सब घुसे थे शो वाओ बहुत देश है यार Mudu koi lagi se. Hello guys, pat kabi aro yadi ane ini amu bi, si balase, aro tadi bi pat kaise. अच्छा guys मैं एक दा गोथा बावरी जैसे इधो डेंसारी पार दे इधो पार्क आसे मतलब पिकनिक लोकेशन आसे पिकनिक लाना तो मोरम ब्रा टॉयलेट बाथरूम द अलप मेंटेन गुजिले और बिसि बाल ओनर भाबी ना तो बाकी तो सब बाल आसे होले
toilet bathroom do alop maintain kori dibi bana itu request ase noishole location jaga do bishi bal ase aina visit korbi apni kan bi norkina to itu pauri na daise moi apni kan gole itu warne guys aina visit gorde chu jaga bishi bal ase to guys jada mogan pat bi ka khadam enjoy bi khadam to jada pacha kaina mogan sob arrange hoise jada wapas chawale ase kote to guys কোৱা নিচিনা আপনি কাম বি আইনা ভিজিট করবে দুলা লোকেশন না বেশি ভালো একটা আছে 3-4 পার ডে আছে তো আপনি কান আইবো গইছে বলে 3-4 তো ঠিক সুগবি ভাবে যাব পারে 5 মাইল লয় খুশিনে বি যাব পারে এনে একটা আছে তো আইনা ভিজিট করবে বেশি একটা ভালো একটা জায়গা লোকেশন আছে তো গাইস আজিলা ভিডিও মই ইয়াতে এন্ড কৰি দিব তো next video de ami sob log karo to guys apni angkinia lagi she comments se koi dibe to bye